अस्सलामुअलैकुम। मायूसी एक गुनाह है क्योंकि ये बंदे और अल्लाह के दरमियान गलतफहमी पैदा करता है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये हालात नहीं सुधरेंगे, मेरा वक्त बुरा है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी और ये शैतान की चालों में से एक चाल है। अल्लाह की रहमत से मायूस गुमराह लोग होते हैं। मायूसी में रहने वाला इंसान कभी अपने ईमान मजबूत नहीं कर सकता। हालत चाहे जैसे भी हो, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने जिस हालत में भी डाला है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ज़ुबान पर यही विर्द रहना है, हमें मायूस नहीं होना है। हम लोग सिर्फ 1 साल की आजमाइश में ही मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला नेक लोगों को ही ज़्यादा आजमाता है। कुछ लोग कहते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, नेक काम भी करते हैं, फिर भी तकलीफ़ हमको ही ज़्यादा है। जो अल्लाह का महबूब है, पसंदीदा बंदा है और प्यारा है, अल्लाह उनको ही ज़्यादा आजमाता है। हालत चाहे जैसे भी रहे, हिम्मत को मत तोड़िए, हौसले से काम लीजिए, अपने हौसले को जवान रखिए। कुछ मिसालों के ज़रिए बताना चाहती हूँ, हालत चाहे जैसे भी हो मगर अल्लाह का सहारा कभी ख़त्म नहीं होता है। दुनिया वाले जब आपके पास पैसा होगा तो आपसे बात करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं। अगर आपके पास पैसा ही ना होगा तो वो आपको सलाम भी नहीं कहते। ऊपर वाला हमेशा हमारा साथ देता है, कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। कुछ वाक़ियात के ज़रिए तसल्ली भरी बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। हम लेते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को। आप गौर कीजिए, अकेले हैं उस ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह के तरफ बुलाने वाले, अकेले हैं वो, लेकिन घबराए नहीं, डरे नहीं, सबको समझाया, नहीं माने ईमान पर आने के लिए। आपने अब्बू जान को भी बहुत समझाया, प्यार से समझाया, नहीं माने। उनके अब्बू जान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दिया। उतना ही नहीं, आग में डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह पर था, वो घबराए नहीं, वो मायूस भी नहीं हुए और दुआ पढ़ना शुरू किया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। आखिर में उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने जलती हुई आग से उन्हें बचाया। हमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन और तवक्कल अल्लाह पर रखना होगा। कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं कि इतने साल शादी के हो गए हैं, बच्चे ही नहीं हो रहे। मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। सूरह हिजर पढ़िए और वाक़ियात देखिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और कहने लगे आपको बच्चा पैदा होगा, आपको सूरह हूद में भी मिलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो मुस्कुराई और कहने लगी, अरे ये क्या, कैसी बात कर रहे हो, अब कैसे बच्चा पैदा होगा, मैं कहाँ बूढ़ी हो गई, मेरा शोहर भी ऐसा है, कैसे होगा। फरिश्ते फरमाने लगे आप बूढ़े हो गए, ठीक है, बांझपन है, लेकिन मेरे रब के यहाँ क्या मसला है, वो जब चाहे औलाद दे सकता है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल 90 साल में औलाद की नेमत से नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में भी औलाद के लिए दुआ मांगते रहते थे, मायूस नहीं हुए, आखिर में उनकी दुआ कबूल हुई। इसी तरह हमें भी हालत चाहे जैसे भी हो मायूस नहीं होना चाहिए। अब हम लेते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और हौसले के किस्से को। हमें अल्लाह ताला 1 साल भी बीमार कर दे तो हम मायूस हो जाते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 18 साल तक बीमार रखा, तब भी उन्होंने कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की, मायूस भी नहीं हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, कभी भी मायूस नहीं हुए। उनका यकीन और तवक्कल अल्लाह ताला पर बहुत स्ट्रॉन्ग था।
آخر میں ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو بیماری سے شفا دیا گیا۔ ایوب علیہ السلام کے جیسے ہمیں بھی اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور ایک تسلی بھرا واقعہ سمجھاتی ہوں، آپ غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ چلے گئے اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ، بی بی ہاجرہ کے ساتھ۔ تب مکہ میں کوئی انسان نہیں، صرف ہاجرہ ہے، ان کا بچہ ہے اسماعیل اور ابراہیم، صرف 3 لوگ۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تب بھی بی بی ہاجرہ فرماتی ہے، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہو اس وادی میں چھوڑ کر ہم کو؟ یہاں کوئی ہے بھی نہیں ہمیں پہچاننے والا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تب ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ پھر ہاجرہ نے بار بار پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا حکم ہے۔ پھر ہاجرہ اللہ کے حکم کو ایکسپٹ کر کے اکیلے بچے کے ساتھ ایک درخت کے پاس رہی۔ جب پانی ختم ہو گیا، بچہ پانی کے پیاس سے رونے لگا، تب ہاجرہ صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ رب کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ جو اللہ کو اپنا سہارا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نشان کو آخر تک زندہ رکھتا ہے۔ ابھی بھی ہاجرہ کا نام زندہ ہے۔ جو 7 چکر ہاجرہ نے لگائے، جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، جب تک ان صفا مروہ کے 7 چکر نہیں لگائیں گے تو ان کا نہ تو عمرہ ہوگا نہ تو حج ہوگا۔ کس کی یادگیری ہے یہ؟ ایک عورت ہاجرہ کی۔ ہاجرہ کبھی گھبرائی نہیں، حوصلے سے اللہ کے حکم کو اپنایا۔ مایوسی شیطان کی یہاں ایک چال ہے، انسان کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اب دعائیں قبول نہیں ہوگی، اب اللہ میری دعائیں نہیں سنے گا، یہ حالات کبھی نہیں بدلیں گے، جبکہ اللہ اس کی سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تو انسان بار بار دعا کرتا ہے، کل کی سوچ کے لیے آج کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، خوبصورت چہرہ دیا، عزت دی، پیسہ دیا، وہ ایک نہ ایک دن آج کی پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا۔ بس کرنا ہمیں تھوڑا صبر ہے۔ اگر آپ لڑکا ہو تو آپ کو کسی بات کی تکلیف ہے تو اکیلے بیٹھ کر سوچو، فکر کرنے کے بجائے باہر جائے۔ جب پریشانی بڑھ جائے تو مسجد کے طرف بڑھے، وہاں تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، اس سے باتیں کرے، دیکھنا پھر بہت سکون ملے گا۔ آج سے ہی یہ عمل کیجیے گا۔ اور اگر آپ لڑکی ہے تو آپ باہر تو نہیں جا سکتی، اس لیے آپ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ جب گھر کے کام مکمل ہو جائے تو جا نماز بچھا کر بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے، دیکھنا بہت سکون ملے گا۔ آج سے ہی یہ عمل شروع کر دو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، حوصلے سے، ہمت سے کام لینا ہے۔